बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से ख़त लिखा गया है और उस ख़त की जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो मैं आपको पहले नहीं बता सका था। हमने मुख्तसर तो बात की थी लेकिन वो ख़त बड़ा दिलचस्प है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। निगरान हुकूमतों को ख़त लिखा गया है और साथ हम बात करेंगे जो यूनान में कश्ती का वाक़या हादसा पेश आया था, सैकड़ों पाकिस्तानियों की जान चली गई। उसमें जो स्मगलर्स हैं, इंसानी स्मगलर्स हैं, उस केस में अहम जो पेशरफ्त सामने आई है, एफआईए की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया था। उस मुकदमे में इंसानी स्मगलर्स के ख़िलाफ़ अब तक 5 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं एफआईए की जानिब से। यूनान के साहिल पर कश्ती के हादसे के बाद वफाकी तहकीकाती इदारे ने गुजरात में इंसानी स्मगलरों के ख़िलाफ़ मज़ीद 5 मुकदमा दर्ज किए हैं। इन मुकदमात में एक और मुश्तबा शख्स की गिरफ़्तारी के साथ एफआईए की जानिब से गिरफ़्तार मकामी एजेंटों की तादाद अब 9 हो गई है। अब तक गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के अजला से साहनिया में जाँ भाग होने वालों के करीबी ख़ानदानों से तल्लुक़ रखने वाले कम अज़ कम 118 अफराद के डीएनए नमूने लिए जा चुके हैं। तवक्को है कि डीएनए रिपोर्ट्स से यूनानी हुकाम को समंदर से निकाली गई लाशों की शनाख्त में मदद मिलेगी। ज़रूरत तो इस बात की थी कि हमारे वज़ीर आज़म जो फ़्रांस में मुख्तलिफ़ लोगों के साथ राह चलते तस्वीरें बनवा रहे हैं और वीडियोस बनवा रहे हैं, आईएमएफ के साथ तो कोई डील नहीं हुई, लेकिन उनको जो वहाँ पर सरबराह मिला 1-2 मिनट की उनके साथ वीडियो बन गई और यही मुलाकात है। यही अब हमारा वहाँ अब अमेरिका में मोदी को जिस तरीके से प्रोटोकॉल दिया गया, जो इंसानियत दुश्मन भी है, और यहाँ पर जो कुछ किया गया इनको भी उसी कैटेगरी में समझा जाता है। तो उनको ये यहाँ पर एक एक बंदे से खड़े होकर 2-2 मिनट की वीडियोस बना के ही कौम को ये बता रहे हैं कि हम तो बड़े पॉपुलर लीडर हैं, पूरी दुनिया हमें सलूट करती है। और यूनान जाने की बजाय जहाँ पर हमारे 300 से ज़ायद हम उनको ज़िंदा को तो कोई राइट्स नहीं दे सके थे, उनकी लाशों का ही जाके पता कर लेते। अगर कल किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा हुआ था कि तो अगर अल्लाह ना करे कोई और, उन्होंने मिसाल दी तुर्की की, अल्लाह ना करे कोई और मुल्क के शहरी होते तो हमारे वज़ीर आज़म पहुँच गए होते उस समंदर में, और जैसे यहाँ बारिश के पानी में जाते थे एक ख़ास तरह के बूट पहन के। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि बजाय इसके कि यूनान जाया जाता, हमारे वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि जी हमें बाहर के मामलात से कोई लेना देना नहीं है। जिस बंदे ने इस सवा साल में 100 से ज़ायद दौरे किए हैं और अरबों रुपए पाकिस्तान के झोंक दिए हैं, वो कल पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है कि हमें बैरून मुल्क मामलात में नहीं पढ़ना, हम अपने मामलात को पहले हल करेंगे। और वो अपना मामला एक 9 मई से मुतल्लिक है। गुजरात एफआईए के स्टेशन हाउस ऑफिसर इर्तज़ा अंसर वड़ाइच ने बताया कि ताज़ा तरीन अलमनाक वाक़े में हलाक गैर कानूनी तारकीन वतन को बैरून मुल्क भेजने में मुलव्वस इंसानी स्मगलरों के ख़िलाफ़ अब तक 21 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इब्रार के नाम से एक और एजेंट को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस दीगर मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए मुसलसल छापे मारे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 300 से ज़ायद लोग बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं, उसमें कस्टम हुकाम का क्या लेना देना है? एफआईए की कस्टम हुकाम है, उनकी क्या बाकियों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? आप अगर जो यहाँ से 6-6 10-10 लाख लेकर एजेंट हैं, जो कहीं ना कहीं जाके किसी बड़ी शख्सियत को या बड़े लोगों को देते हैं पैसे, तो असल सवाल तो ये है कि वो कौन है, ये कैसे? मुझे याद है काज़ी फ़ाइज़ साहब ने कहा था कस्टम हुकाम के केस में कि आप राह चलते या रोडों पे तो गाड़ियाँ पकड़ लेते हैं कि कस्टम क्लियर नहीं है, तो वो गाड़ी जब आ रही थी, बॉर्डर से आ रही थी, तब आपने क्यों नहीं उसको रोका था? तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। बहरहाल उनका कहना है जी कि मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए मुसलसल छापे मारे जा रहे हैं। कायम मुकाम डायरेक्टर गुजरात एफआईए सर्कल ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में पाकिस्तान, मिस्र और लीबिया के इंसानी स्मगलरों पर मुश्तमिल बैनुल अक़वामी माफिया मुलव्वस है। लीबिया से तल्लुक़ रखने वाला एक बदनाम ज़माना सुनार आसिफ सुनियार और गुजरात के रिहायशी उसके 2 भाई बुनियादी तौर पर इलाके में अपनी मकामी ज़ेली एजेंटों की मदद से ये रैकेट चला रहे थे, और ये सब एजेंट्स इन लोगों की तरफ से उन्हें यूरोप भेजने के लिए रकम वसूल करते हैं। एफआईए अफसर ने बताया कि स्मगलरों ने गैर कानूनी तारकीन वतन के तवील क़याम के लिए लीबिया में महफूज पनाहगाहें बना रखी हैं, जो पाकिस्तान से हवाई जहाज़ से निकलने के बाद मुख्तलिफ ममालिक के रास्ते वहाँ पहुँच जाते हैं। स्मगलर उन्हें किश्तियों पर लीबिया से इटली भेजते थे। मालूम हुआ कि सानिया कश्ती के मुतासरीन के लवाहिकीन अब इंसानी स्मगलरों के ख़िलाफ़ मुकदमात के इंदराज के लिए एफआईए में शिकायत दर्ज कराना शुरू कर दी, क्योंकि इब्तदाई तौर पर एफआईए ने शिकायत की थी
کہ حادثے کا شکار افراد کے لواحقین ایسے عناصر کے خلاف کارروائی شروع کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ کشتی حادثے کے متاثرین کے اہل خانہ کی شکایت پر اب ان کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے اور 5 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، 21 سے زائد مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، اور یہ جب تک جو تمام لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کا نام آئے گا اگر تو آئین اور قانون کے مطابق کوئی انکوائری ہو گئی۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے وہ حکومت جو 5 ماہ سے زائد غیر آئینی طور پر بیٹھی ہے، جس کو لایا گیا تھا انتخابات کروانے کے لیے لیکن وہ انتخابات نہیں کروا رہی، اس کو 5 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا اور پہلی بار الیکشن کمیشن نے خط لکھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نگران وزرائے اعلیٰ کو یاد دہانی کروائی ہے، یاد دہانی 5 ماہ کے بعد کروائی ہے کہ جی غیر جانبداری برقرار رکھنا آپ کا قانونی فرض ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حامد خان کی جانب سے دونوں نگران وزرائے اعلیٰ کو بھیجے گئے خط میں کہا گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشنز ایکٹ 2017 کے سیکشن 230 کے تحت نگران حکومت کا کردار اور فرائض اپنے دور حکومت میں غیر جانبداری کو برقرار رکھنا اور تمام سیاسی جماعتوں اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ یکساں سلوک اور برابری یقینی بنانا ہے۔ جو نگران حکومتیں ججز کے خلاف پریس کانفرنس کر رہی ہیں ان کو غیر جانبداری اور کہا جا رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ یکساں سلوک اور برابری یقینی بنانا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی جلسہ کرے، کوئی ریلی کرے، تو اب ان کی حالت دیکھیں کہ جب تو پاکستان تحریک انصاف کو ریلی یا جلسے کی طرف جاتی تھی تو تب تو کوئی نہیں روکتا تھا، الیکشن کمیشن کو کوئی یاد دہانی الیکشن کمیشن نہیں کرواتا تھا نگران وزرائے اعلیٰ کو۔ اب جب پتہ ہے کہ وہ سیاسی ایکٹیویٹیز فی الحال نہیں کر سکتے تو تب ان کو کہا گیا کہ آپ نے غیر جانبدار رہنا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ نگران حکومت کے لیے غیر متنازع رہنا اور آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ خط میں کہا گیا کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ بعض افراد ممکنہ انتخابی امیدوار اور سیاسی جماعتوں کے اراکین ضلعی اور ڈویژنل انتظامیہ اور مختلف محکموں کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نگران حکومت سے توقع کرتا ہے کہ وہ قانونی مینڈیٹ کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دے گی اور اپنے ماتحت اداروں اور فیلڈ فارمیشنز یعنی ڈسٹرکٹ اور ڈویژنز پر نظر رکھے گی۔ الیکشن کمیشن اور ایشیا فاؤنڈیشن نے ایک مفاہمتی یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد جمہوری کلچر، انتخابی طریقوں کو یقینی بنانے اور مربوط کوششوں کے ذریعے انتخابی نتائج اور عمل کی ساخت کو برابر بڑھانے کے لیے ادارہ جاتی میکانزم میں اسٹریٹجک اعتبار سے الیکشن کمیشن کی مدد کرنا ہے، اور اس کا مقصد ایشیا فاؤنڈیشن کے ساتھ جنہوں نے انتخابات نہیں کرائے، جنہوں نے آئین کو روند ڈالا، جنہوں نے انتخابات 90 دن کروانے کی بجائے اکتوبر کی تاریخ تھی، جنہوں نے ان نگران حکومتوں کو آج تک تبدیل نہیں کیا جو 90 دن کے لیے آئی تھیں، اس کے باوجود جو ہے وہ MOU سائن کر رہے ہیں جی کہ وہ صاف شفاف انتخابات کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اور وہ صاف شفاف انتخاب کون سا ہوگا؟ جو جب چاہنے والے چاہیں گے وہی انتخاب صاف اور شفاف ہوگا۔ اور اب تو PDM کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 8 اکتوبر کی تاریخ دی تھی انتخابات 8 اکتوبر کو بھی نہیں ہونے، اور PDM نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی دی گئی تاریخ پر انتخابات ممکن نہیں ہیں، اور ان کا جو خیال ہے اب تک جو خیال ہے وہ تو نومبر کا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ نومبر میں بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ان سارے معاملات میں، ان سارے کیسز میں جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔